मैं हूँ और ये मेरी प्यारी सी जान। करो भाई, आप ऐसा नहीं करो भाई, आपका हाथ जोड़ता हूँ। ये मैं हूँ। জীবন কেন দিলা, সুখের চেয়ে দুঃখ দিলা, তিলে তিলে ভেতর পুড়েছা। 2 দিন পর পর ভাতার চেঞ্জ করো আর ইনস্টাতে স্টোরি মারো, সিঙ্গেল লাইফ ইজ বেস্ট। হয়তো বারো ভাতারি। আজ থেকে আমার খোঁজ খবর নিও না। আমি বেঁচে আছি কিন্তু মরে গেছি তোমার জন্য। अपना हमेशा ख्याल रखना, ये आखिरी मैसेज है मेरा। थोड़ा जल्दी कामयाब कर दे मालिक, घर का छोटा बेटा हूँ, लोग मुझे आवारा कहते हैं।